li alimin yardha an nafsihi wa ayu jahlin li jahilin la yardha an nafsihi. Engkau bersahabat dengan orang bodoh walau orang ini bersahabat dengan orang nggak pintar. Jadi sengaja nggak sengaja orang ini bersahabat dengan orang nggak pintar, tetapi tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya. Lebih baik bagi kamu daripada engkau bersahabat dengan orang alim. Jadi jikalau andai kata ketemu orang bodoh, ya, orang bodoh, mending kita ketemu orang alim. Tetapi suka mengikuti hawa nafsunya, ya, dua-duanya tinggal. Ya. Nah, cuman Syekh Ahmad bin Abdul Rasakan nerangkan tentang memang ini tentang nafsu kerusakan segala macam. Al-Fatihah bijahi Sayyidi Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Thumma ila ruhi khususan sahabi ratib qutbil anfas al-Imam al-Habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas wa Syekh Ali ibn Abdullah Baras wa usulihima furu'ihima. An Allah Ta'ala yunawwiru qulubana ma'al khair wa lutfil afiyah wa ala kulli niyatin salihatin bi idznil bari bil ijabati wal qabul hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله على النبي عليه السلام لا إله إلا الله الفتوح المعونة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا كريم غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذرياته وأمته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويطفنا على ملتهم ويحسن بزمرتهم بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ثم إلى روح سيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وعنصرهما وفروعهما ثم إلى جميع سادتنا علي أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ثم إلى جميع روح الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى روح والدينا مشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى جميع رحمات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بنية القبول والوصول وحصول ثواب من كل صول ومأمول صلاح شان ظاهرا وباطنا في دين ودنيا والآخرة الدافئة ولكل شر جالبة ولكل خير لنا لأحبابنا ولوالدنا ولأولادنا مشايخنا في الدين مع لطف العافية بأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف. Diminta hajat nih masing-masing. Terutama minta ditetapkan iman, Islam, ihsan. Wal mauti ala dinil Islam wal iman bila mahinatul imtihana bihaqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihatin wa ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil qabul. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Ala ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, di ba'da asar di sore hari ini di tempat Al-Fakir di majelis Al-Hasyar kita membaca ratib Al-Imam Qutbil Anfas Al-Aba Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada ratib yang dikatakan ratib ini bacaan yang tertib, insyaallah pun kita nanti menjadi rapih tertib. Amin. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini mendapatkan kita banyak kebaikan, terutama di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semakin insyaallah kita tambah dekat ke Nabi Muhammad. Yang banyak salawat tambah dia dekat ke Nabi Muhammad. Yang kurang salawat, kurang orang bersyukur kepada Allah. Na'udzubillah. Yang pertama, fakir hormati Bang Haji, Ustaz Haji, Ustaz Dwi, dan antum semua mudah-mudahan sehat afiah, qabul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung pas-pas yang itu masih ngaji hikam, kitab
Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu an, Tajuddin. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, kalau kita tawasul ke Habib Umar, kita harus bawa nama Syekh Ali Baros. Nah ini Syekh Ali Baros ini syarah Hikam, salah satu syarah Hikam yang bagus. Apa syarah Hikam? Syekh Ali Baros radhiyallahu an. Orang hidup dia ini sekiranya apa yang dibawa bekal. Ini dunia ini ada keburukan sesuatu yang enggak menyelamatkan. Jadi enggak menjadi bekal seorang selama ada dunia. Dari sifat orang. Orang ini memang sifat buruk ya. Jadi orang buruk. Jadi orang yang ini memang sifat orang ini baik, orang baik. Na'udzubillah min dzalik ya. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari menjelaskan masalah nafsu ya, masalah kerusakan, masalah kehancuran. Akhlak enggak ada akhlak apa segala macamnya. Zaman-zaman akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu an, ukhruju min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqi mujiban wa min hadratihi qariban. Keluarlah kamu dari sifat-sifat manusiamu yang bertentangan dengan sifat ubudiyah. Ubudiyah ini bagaimana orang digetol ibadah. Sifat seorang yang beribadah, ubudiyah. Agar engkau dapat mendekati zat al-haq itu. Al-haqi Allah. Semua manusia makhluk dhaif. Allah subhanahu wa ta'ala kuat, al-azim, al-karim, al-haq, dan apa yang benar. Mendekati zat al-haq itu dan masuk ke dalam sentuhannya. Jadi diperhatikan Allah. Orang yang gak diperhatikan Allah, orang yang gak diperhatikan Allah ini, dia yang jauh daripada zatnya Allah. Jadi gak ngerti dia manusia. Dia gak ngerti dia manusia. Ini orang na'udzubillah min dzalik, dia orang ba'id min Allah, jauh daripada Allah. Gak ada apa bertakwa kepada Allah mustahil, karena memang orang yang dia jauh daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, diterangkan sifat-sifat basyariyah. Ya, sifat-sifat basyariyah. Ukhruju min awsafi basyariyatika. Ya. Manusia ini enggak benar. Kebenaran hanya dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. An kulli wasfin, yang bertentangan dengan sifat ubudiyah. Ya. Munaqidin li ubudiyatika. Yang enggak bisa ngakur kadang. Orang kepingin tidur kadang enggak tidur. Orang kepingin makan kadang nggak makan. Orang kepingin minum kadang nggak minum. Orang kurang sehat. Orang dia mendekat kepada keburukan. Ya, memang ini ngaji kami ngaji yang masalah yang rusak, bab rusak. Terus dikatakan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin aridha'an nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridha minka anha. Asal dari semua maksiat, asal sifat ya, sifat basyariyah.
asal dari semua maksiat pekerjaan orang yang nggak halal, yo makruh, apa subhat, apa mubah, naudzubillah haram. Semua kelalaian, ghaflah, uzur sholat, sholat lupa, karena apa? Karena memang si rusak, memang dia sholat nggak mikirkan sampai dia lupa mikirkan sholat. Pekerjaan seperti ini yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghaflatin wa syahwatin. Nah, semua kalian semua syahwat. Syahwat ini harta, tahta, wanita. Karena si hamba, jadi seorang itu dia cenderung mengikuti nafsunya. Nafsu berarti memang rusak, ya, orang yang rusak dia berarti nggak berhasil. Sedangkan asal dari semua taat, sebaliknya kesadaran, nggak lupa ya. Orang ingat, tahu diri ya, dan rasa harga diri tentang aku tapi nggak sombong, ngerti diri tapi nggak sombong. Karena si hamba, dan di sini Syahmat bin Athaillah di matan terangkan di Syarah Hikam ini dikatakan menerangkan seorang ini, dia orang baik hatinya dan ada yang nggak baik hatinya. Dan rasa harga diri, karena si hamba dikatakan Syahmat bin Athaillah nggak rela. Jadi seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, menghindari diri dari perbuatan godaan hawa nafsu. Dia nggak ikhlas, bayangkan, sama hawa nafsunya. Oh, luar biasa. Ya. Kesenangan dan suka kepada hawa nafsu adalah pokok dari sifat madmumah. Ya. Nah, ini sifat yang hina. Dan tidak suka mengikuti hawa nafsu adalah sifat orang-orang terpuji, mahmudah, ya, orang yang mulia, orang yang dipandang, orang yang dilihat kita dan Allah melihat orang tersebut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang minal mahmud, orang yang mempunyai sifat terpuji. Sedangkan orang-orang yang arif berusaha dengan sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan yang rusak dan berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ketaatan kepada semua hukum dan peraturannya. Jadi salat kenapa? Karena lupa meninggalkan salat ini, dia lupa akan hidup 100%. Orang kalau lupa ngerjakan salat berarti dia kehilangan seluruh totalitas daripada hidup. Nah, kalau dia sampai lupa nggak ngerjakan salat, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita ingat terus, amin. Jiwa yang diperbudak oleh hawa nafsu diterangkan, kalah udah dengan nafsu, adalah jiwa yang telah hilang keseimbangan, udah nggak ngerti, lupa diri, segala sesuatu rusak, cenderung dibelenggu oleh kesenangan maksiat, mau ninggalkan maksiat nggak bisa, kepengen berbuat baik ketahan, kepengen ngurang-ngurangin apa-apa yang buruk nggak bisa, kepengen melakukan apa-apa yang baik ketahan. Nah, orang seperti ini, ya, yang dikatakan dan tidak merasakan perbuatannya itu bertentangan dengan kehendak Allah, berarti udah hilang akal. Wajib bagi seorang hamba mengetahui bagaimana hawa nafsu itu bekerja mempengaruhi diri seseorang. Jadi dikontrol sama hawa nafsu, akhirnya terbelenggu, dan kemampuan setan menggerogoti kebaikan dikatakan manusia dan mengarahkannya kepada perbuatan hawa nafsu maksiat. Setan, maksiat itu pekerjaan setan, maksiat syaitan, dan begitu mudah meninggalkan amal soleh. Akhirnya
udah nggak ketahan apa segala macam, udah ya gampang. Dan begitu mudah meninggalkan amal soleh, gampang dia meninggalkan ibadah. Ini orang-orang rusak. Diceritakan seperti ini. Gara sebabnya apa? Ini gara-gara berteman, diterangkan. Ya. Qala musannif wala antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairul laka min antas haba aliman yardo an nafsihi fa ayu ilmin li alimin yardo an nafsihi wa ayu jahlin li jahilin la yardo an nafsihi. Engkau bersahabat dengan orang bodoh, walau orang ini bersahabat dengan orang nggak pintar. Jadi sengaja nggak sengaja orang ini bersahabat dengan orang nggak pintar, tetapi tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya. Lebih baik bagi kamu daripada engkau bersahabat dengan orang alim. Jadi jikalau andai kata ketemu orang bodoh, ya orang bodoh, mending kita ketemu orang alim. Tetapi suka mengikuti hawa nafsunya, ya dua-duanya tinggal. Ya. Nah, cuman Syekh Ahmad bin Abdul Rasakan radhiyallahu anhu nerangkan tentang memang ini tentang nafsu kerusakan segala macam. Tak mungkin ilmu itu dimiliki orang alim. Ya, alim jahil. Apabila ia menyenangi hawa nafsunya, ya, jadi ilmu nggak akan tetap. Ilmu ini istilah apa? Nggak permanen, luntur. Nah, karena memang di tempat-tempat yang sifat yang tinggi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rafa'allahu darajah, ya, orang yang dia ini membawa ilmu. Tak mungkin ilmu itu dimiliki orang alim apabila ia menyenangi hawa nafsunya. Dan di mana letak kebodohan orang bodoh yang tidak menuruti nafsunya. Ya, orang bodoh tapi dia nggak nuruti nafsu, ya sama sia-sia. Ya, karena ilmu ini wajib. Nah, bersahabat itu sangat penting. Karena akan menambah dan meluaskan pergaulan dan meniadakan hidup kesendirian atau individual. Apa nafsi udah apa segala macam akhirnya nggak ada pengetahuan. Hadz jahil termasuk kufur nikmah. Sebab pergaulan akan menghidupkan rasa solidaritas, ukhuwah, akan menjadikan persaudaraan. Oleh karena itu memilih teman bergaul diperlukan agar terhindar dari pengaruh jelek, ya, si buruk segala macam, apa kerusakan akhlak yang nggak benar, hidup yang asal-asalan apa segala macam, acak-acakan, naudzubillah, awut mawut, ya segala macam nggak rapi, dan oleh karena itu memilih teman bergaul diperlukan agar terhindar dari pengaruh jelek yang akan merusak pribadi seseorang, ya diterangkan di sini, dan mengaburkan kesucian dari wajahnya, hilang cahaya, hilang ibadah, ya, rusak gara-gara bergaul. Demikian juga bergaul dengan orang berilmu yang soleh akan mendapatkan ilmu dan kesolehannya. Amin. Ya, berharap selalu berdekat dengan orang soleh, karena orang soleh ini percaya bahwa dia seperti orang sebelumnya soleh. Dan ba'du salafuna soleh, sampai di zaman sahabat Rasulullah, sampai mereka memandang wajah Nabi. Ya, luar biasa orang-orang soleh. Sedangkan bergaul dengan orang bodoh dan rusak akan mendapatkan kebodohan dan kerusakan. Nah, sebalik andai kata kita bergaul dengan orang-orang soleh. Demikian juga bergaul dengan orang berilmu yang soleh akan mendapatkan ilmu, ya, dan kesolehannya. Jadi kalau kita main sama orang yang dia keras, ya kita ketularan keras. Kita nularin kerasnya ketularan. Kalau kita main sama orang yang dia
orang ini baik apa nularin. Nah, itu keterangan para alim mengatakan seperti itu. Termasuk Syarah Hikam Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu. Sedangkan bergaul dengan orang bodoh dan rusak akan mendapatkan kebodohan dan kerusakannya. Jadi Allah meletakkan surga, kita nggak ngerti di mana, ya, karena kita harus seperti apa jadi apa sama hidup dunia ini mendapatkan hasil menjadi orang khair, orang yang baik, dan selalu berharap meminta kepada Allah dan ikhtiar usaha. Di antaranya menjauhi apa-apa yang buruk yang nggak benar. Sedangkan teman sepergaulan yang paling baik ialah bergaul dengan orang bodoh, ya, tetapi berbudi pekerti baik dan soleh, ya, teman. Jadi nggak kemana-mana. Nah, sebaliknya sejelek-jelek pergaulan, ya, adalah bergaul dengan orang pandai tetapi suka mengikuti hawa nafsu, segala macam kerusakan. Qala musannif dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu an, tasyawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasyawufika ila ma hujiba angka minal ghuyub. Keinginan untuk mengetahui tentang celah yang tersembunyi dalam batinmu itu lebih baik daripada keinginanmu untuk mengetahui masalah-masalah gaib yang engkau tidak mampu mengalaminya. Jadi nggak ngerti, nggak bakalan nemu sesuatu yang nggak ketemu gaib. Apa termasuk besok, kemarin, lusa, nanti, nah, itu barang nggak ada gaib. Masih mending kita merasakan sesuatu, ya, apa yang akan menjadikan kita melakukan amal baik. Sudah barang tentu. Usaha untuk mencapai ma'rifat kepada yang gaib memang tidaklah mudah. Ya, mana gaib ini Allah. Ya. Diperlukan ilmu yang berkaitan dengan itu. Ya. Di samping pengalaman rohani kita sendiri yang terus-menerus latih dalam hubungan interaksi hamba dengan ma'budnya, ya, dengan disembah, dengan yang menciptakan kita, abdu hamba, ma'bud Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian perlu diketahui bahwasanya barang gaib itu adalah rahasia Allah. Ya, berarti gaib ini gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat, akhirat, lusa, nanti, kemarin, apa kapan, entar segala macam itu gaib. Manusia hanya diberi sedikit, ya, sedikit. Maka Allah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Ya, kalau kita lakukan sedikit keburukan itu akan merasakan nanti bagaimana hasil, dan orang ini akan memikirkan kan saya masih hidup. Sedangkan keinginan manusia sebagai hamba Allah terus-menerus berusaha. Ya, terus berusaha dalam batas ilmu insani, ya, sesuai kadar, sesuai kewajaran yang Allah tentukan. Ketentuan Allah ini nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa. Ya, walaupun orang tadi menginginkan untuk melihat batin, orang ini kepengen tapi nggak bisa kalau di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keinginan manusia sebagai hamba Allah terus-menerus berusaha dalam batas ilmu insani untuk mengetahui dan mendapatkan semaksimal mungkin, ya, tentang hal yang gaib. Bukan pandangan batin, bukan. Nah, itu pandangan batin bukan berarti gaib, ya, pandangan tapi yang dirasakan di hati. Dalam hubungan ritualnya ibadah, ya, dari masa ke masa setiap saat. Termasuk wirid ibadah, termasuk tawasul, kirim Fatihah, segala macam, kita nyambung ke arwah-arwah sudah meninggalkan kita, ibadah. Al-zikir, termasuk qiraah Quran, ibadah.
untuk mencapai magam yang mulia dan suci itu. Suci ini cahaya, terang, bersinar. Orang itu dia mendapatkan nur, munawar. Orang ini karena dari babu toharoh, tentang bersuci, tentang air wudhu. Nah, itu menimbulkan hikmah, menimbulkan cahaya terang. Qala musannif Ahmad bin Abdullah Sakandari terus katakan syu'aul basirati yushhiduka gurbaha minka wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudaka la adamaka wala wujudaka. Syu'aul basirah kasyaf, ya. Orang yang punya ail basirah menjadi saksi bagimu yang engkau datang mendekati Allah dan Allah dekat dengan engkau. Ainul basirah menunjukkan ketiadaan engkau karena adanya Allah. Haqqul basirah menampakkan padamu adanya Allah wujud, bukan pada ketiadaanmu dan bukan pula pada adanya dirimu. Jadi segala sesuatu ini ada. Di antara keberadaan itu kita ada di situ. Kehendak Allah yang Allah kehendaki adanya. Keberadaan kita ini disifat sehingga orang ini ngerti apa segala sesuatu di akal orang ini dari basirah. Yang dikatakan mereka aulia Allah subhanahu wa ta'ala, wali min auliillah. Sinar yang bercahaya adalah sinar hati dan cahaya akal. Jadi terang, munawar, bercahaya, ya, karena kesucian, karena yang menunjukkan kepada iman. Jadi luar biasa. Wali min auliillah. Mereka sholat, anda sholat kita nih 4, 5, apa 10 kali, dia 40 atau 500 kali. Nah, jadi memang kemampuan mereka, hati mereka, iman mereka kuat. Makanya kita ngalap berkah, mengharap berkah daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah sinar hati dan cahaya akal yang menunjukkan kepada iman. Sedang ainul basirah, ya, kasyaf, adalah cahaya ilmu, nurul ilim, cahaya ilmu, ya. Cahaya ilmu itu nurul ilmi. Dan haqqul basirah menyaksikan adanya Allah, ya, dengan mata hati yang terang benderang. Jadi mereka wali dengan mereka mengetahui seseorang seolah-olah ngerti apa ketentuan. Ada fulan, besok orang ini kenapa? Dia ngerti. Nah, karena Allah memberikan seolah-olah seperti ngerti. Nah, diterangkan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dari hikam. Maka hikam luar biasa. Hikam dikatakan para alim di zaman beliau hidup, andai kata ada ayat pendek yang bisa untuk menggantikan surah pendek dalam salat, hikam. Luar biasa. Saking luar biasa Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu an menjabarkan tentang bagaimana sifat aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah cahaya ilmu, nurul ilmi, dan haqqul basirah menyaksikan adanya Allah dengan mata hati yang terang benderang. Sangat dekat mereka wali-wali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ceritakan begini enak. Nah, cuman kalau kita bersebelahan dengan wali, lebih lagi, lebih luar biasa berkah. Menyaksikan adanya Allah dengan mata hati yang terang benderang, ya, nggak terhijab, ya. Itu adalah cahaya akal, ya, pikiran diri mereka menjadi saksi atas akal mereka, ya, termasuk kita di dunia selalu mendapatkan keberkahan aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga menyaksikan adanya Allah dengan mata akal dan mata hati, zahir dan batin. Tuhan sangat dekat, ya, dengan mereka yang bermakrifat kepadanya. Diterangkan
di syarah di sini, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu, ya. Dengan mengenal Tuhan seperti ini, mereka pun akan mengenal diri mereka. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dikatakan para ulama sufi mengungkapkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, pasti ia akan mengenal Tuhannya azza wa jalla. Dan akhir terus manusia kiamat. Kiamat ini yang akan ditemui seorang itu dalam keadaan dia akan berjumpa dengan Allah. Setiap hidup orang akan da'a ajal. Apa ajal? Ajal akhir. Ajal akhir. Orang gak pernah ngerti akhir. Ya, ghaflah, lupa orang. Orang gak pernah pandai ngerjakan ibadah. Wah, ini orang ahli maksiat karena meninggalkan sholat dosa. 500 tahun pahala gak diterima. Pahala meninggalkan sholat sekali itu dosanya 500 tahun pahala gak diterima. Wakaza dan terus segala apa amal-amal baik. Di akhir terus orang ini mati, da'a ajal, bertemu ajal. Makna akhir ila rabbik, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmatul jaza, bagaimana seorang dia mendapatkan akhir senang, ya, husnul khatimah, yagra'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati syahadat. Mati, kata Nabi SAW, Rasulullah katakan, kita umat Nabi Muhammad mati diranjang enak, udah langsung pindah ke alam barzah. Ini banyak kita umat Nabi seperti itu, meninggal di atas ranjang. Sakit apa segala macam di atas ranjang, pokoknya nggak ada di atas pohon, apa nggak ada, di atas ranjang, karena termasuk keutamaan umat Sayyidina Muhammad SAW, umat Rasulullah, kita umat Nabi Muhammad. Terus dibangkitkan terus mahsyar, di mahsyar awal dibangkitkan mahsyar, terus mizan, timbang amal. Si buruk ini nggak manfaat fil akhirah, nggak ada dunia di akhirat ini, sampai kalau keburukan ini terus dibawa sampai abadan, sampai kapanpun. Dzalika liman khasyya rabbah, orang-orang beruntung dia mendapatkan abadan jannah, surga, ya, mendapatkan kesenangan sampai ke Firdausil A'la, sampai ke Firdaus, surga Nabi Muhammad SAW. Kesenangan hati, kesenangan yang diridho Allah Subhanahu wa taala, yang jauh daripada sifat-sifat yang dihina Allah, yang dihinakan Allah. Allah hina, dan dihinakan Allah, dan Allah hina. Ya, fawailul musallin. Allah menghinakan orang itu di satu lembah di neraka Jahannam, wail. Satu lembah di neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam ini neraka yang kekal-kekal di dalam, enggak keluar-keluar, ya, khalidina fiha abad, ya. Dzalika dinul qayyimah, itu keterangan yang apa? Bukan qayyim nama orang, ya. Qayyim ini yang apa? Tegak, kuat, ya. Enggak akan orang ini lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang dia senang, dia akan melihat keburukan-keburukan di dunia itu, ya, akan menjadi penonton. Nah, tapi kalau orang yang dia susah, dia akan ditonton. Na'udzubillah min dzalik. Maka di dunia senang, banyak meminta kepada Allah, bersyukur. Fataskurilah, disuruh bersyukur kepada Allah, karena kesenangan hati ini yang menunjukkan sifat wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaufun alaihim. Dia enggak sedih. Ya, dia enggak sedih. Ya, dia memang berani. Walahum yahzanun, dia enggak sedih. Orang ini enggak merasa takut dengan apa segala sesuatu, karena selalu setiap saat mengingat Allah. Maka dikatakan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ibadah ini, salat ini, liya'rifunallah, untuk ma'rifat, untuk melihat Allah, bagaimana kesempurnaan Allah, keindahan Allah, dan segala apa kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti disambung
lagi. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim lil mu'minin wal mu'minat bi jahi Thaha Rasul bil qabul. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك نصارئك أدياننا وأبداننا وأنفسنا أموالنا أهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا إياهم في كنافك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي فتن وذي مريض وذي داع وذي الوباء وذي البلاء من شر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير اللهم أحيطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء صلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا عينا ويقينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منان بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عدادة الصحبي وآله وصحبه عدادة الصحبي وآله وصحبه عدادة الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.